आगे की खबरों की ओर जाते हैं, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। आनंद लोक अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही से हुई एक की मौत। तृणमूल युवा कांग्रेस की ओर से जेके नगर में निकाली गई बाइक रैली। बांकुड़ा में शिक्षक शिक्षिकाओं ने डीआई को दिया ज्ञापन। विजन लाइफ मानव अधिकार फाउंडेशन की ओर से सैकड़ों लोगों में कंबल वितरण। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज के प्रतिष्ठित आनंद लोक अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मृत्यु के आरोप में अस्पताल कर्मियों के साथ परिजनों ने हंगामा मचाते हुए जमकर हाथापाई भी की। रानीगंज के प्रतिष्ठित आनंद लोक अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से मृत्यु के आरोप में अस्पताल कर्मियों के साथ परिजनों ने हंगामा मचाते हुए जमकर हाथापाई की, जिसमें एक कर्मी बुरी तरह से घायल हो गया। गंभीर अवस्था में अस्पताल में ही उसे भर्ती कराया गया। नाराज कर्मियों ने इमरजेंसी सेवा को छोड़कर अस्पताल का चिकित्सा सेवा बंद कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक रानीगंज प्रखंड अंतर्गत बल्लभपुर ग्राम के होम्योपैथिक चिकित्सक आशीष घोष को मंगलवार की शाम हृदय रोग से आक्रांत होकर डॉक्टर कौशिक सुर के अंतर्गत भर्ती कराया गया था। डॉक्टर कौशिक सुर रोगी की चिकित्सा के दौरान रोगी का 30% हार्ट ब्लॉक बताते हुए एंजियोग्राम किया था। रोगी को गुरुवार अस्पताल से रिलीज करना था, लेकिन एकाएक रोगी की हालत गंभीर हो गई एवं उसकी मृत्यु प्रातः हो गई। तत्काल अस्पताल के चिकित्सकों ने रोगी को विशेष चिकित्सा के तहत उसे वेंटिलेटर पर ले जाया गया, लेकिन रोगी को बचाया नहीं जा सका। घटना की सूचना मिलते ही बल्लभपुर इलाके से काफी संख्या में माकपा समर्थक अस्पताल पहुंचकर अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। मृत्यु के लिए अस्पताल प्रबंधन को दोषी बताते हुए उनके परिजनों ने 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। घंटों बातचीत के बाद जब अस्पताल प्रबंधन ने मांग को मानने से इनकार कर दिया, तब मृतक के परिजन अस्पताल के अंदर घुसकर कर्मियों के साथ मारपीट किया। अस्पताल के मैनेजर विश्वजीत माइती ने बताया कि मैंने अपने अस्पताल प्रबंधन के प्रमुख देव कुमार शराफ को घटना की जानकारी दी, तो उन्होंने कहा कि रोगी को पोस्टमार्टम करवाया जाए और एफआईआर दर्ज हो। इसके बाद जो भी फैसला होगा वह मान्य होगा। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। अतः पुलिस द्वारा समझाने बुझाने पर शव को परिजन अंतिम संस्कार के लिए ले गए। इधर अस्पताल में भर्ती लगभग 30 रोगी का गोल ब्लैडर हार्निया का ऑपरेशन कोलकाता से आए डॉक्टर रामपुरिया के हाथों होना था, परंतु इस घटना को देखते हुए डॉक्टर रामपुरिया ने भी सुरक्षा की मांग करते हुए ऑपरेशन करने से मना कर दिया, जिससे रोगी तथा रोगी के परिजन हैरान परेशान दिखे। वहीं मृतक रोगी के परिजनों ने चिकित्सक तथा अस्पताल के विरुद्ध रानीगंज थाना में शिकायत भी दर्ज कराई। किसे मेरेছে হাতে করে কয়জন ছিল? বলতে পারি স্যার, অনেকগুলো ছিল। ফুটবল খেলার কথা কৌশিক সুর বলেছেন, কার্ডিওলজিস্ট এখানকার স্বনামধন্য, বলেছেন যে আজকে ছুটি হবে, ফুটবল খেলবে পেশেন্ট। সেই জায়গাতে আজকে আমাকে 7টার সাথে ফোন আসে, 7টার সাথে ফোন করে বলে যে পেশেন্ট খুব ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন আছে, এই সার্ভাইভ করানো মুশকিল আছে। এসে দেখি, এসে বলছিলেন ম্যাসিভ অ্যাটাক এসেছে, সেরিব্রাল স্ট্রোক। আচ্ছা, কদিন ধরে মানে ভর্তি ছিল? কোন ভর্তি 2 দিন, 1 তারিখে ভর্তি করেছি আমরা। এনজিওগ্রাম করানো হয়েছে, এনজিওগ্রামে একদম ক্লিয়ার রিপোর্ট আছে 30% ব্লক। সেই ক্ষেত্রে ডাক্তার বলেছেন যে এই 30% ব্লকে কোনো কিছু হয় না। উস টাইম কি অ্যাসুরেন্স কি দিয়েছিলেন যে 30% ফুটবল খেলতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই, কোনো কিছু নেই, কাল থেকে ফুটবল খেলতে পারবেন, এটা বলেছিলেন। কিন্তু একদিন এক্সট্রা রাখছি, এনজিওগ্রাম করালে পর অনেক অসুবিধা হয়, পেন होते पारे, ওই জন্য এই জিনিসটা। पेन कहाँ पे हो रहा था? चेस्ट में थोड़ा हेवीनेस था, ठीक है, इसीलिए भर्ती करवाया गया था। और सांस लेने में भर्ती किए थे 7:50 पे या फिर 8 बजे होगा लगभग। डॉक्टर से कल बात हुआ, डॉक्टर बोला कि एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। ছুটি দেওয়ার ডেট था। পেশেন্ট ওকে ছিল, 6:30টার সময় পেশেন্ট সুস্থ ছিল। পেশেন্ট নিজেও একজন ডক্টর, ও নিজের কন্ডিশন বুঝতে পারছিল, ও একদম ঠিক ছিল। কালকে ছুটি দেওয়ার কথা, যখন আমরা রিকোয়েস্ট করলাম ডক্টরকে, ডক্টর আপনারা ছেড়ে দিন, আমরা বাড়িতে পেশেন্ট নিয়ে যেতে চাই, তখন বললো রাতের ডোজ আছে। আমরা বললাম ঠিক আছে, যদি আপনাদের অবজারভেশনে থাকে আমার পেশেন্ট সুস্থ থাকবে। এই বলে 6:30টার সময় আমরা যখন বাড়ি ফিরি, সকালে ফোন আসে যে পেশেন্টের অবস্থা খারাপ। যখন এসে দেখি তখন নাকি উনি মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন। এমনকি উনি যখন বাথরুম গেছেন তখন কোনো নার্স ওনার সঙ্গে ছিল না। যখন বাড়িতে কোনো পেশেন্ট থাকতে দেয় না সঙ্গে, তখন নার্সরা কোথায় থাকে? ভেন্টিলেশনে ছিল। এসে দেখেছি পেশেন্ট সুস্থ, পেশেন্ট এরকম সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়ে যে কোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারে, সে যখন বাথরুম যাচ্ছে তখন সঙ্গে ছিল না কেন? এসে দেখছি ভেন্টিলেশনে আছে, ভেন্টিলেশনের আগে পেশেন্ট শেষ হয়ে গেছে খুব সম্ভবত। আর ডক্টর নিজে স্বীকার করেছেন ম্যানেজমেন্টের গাফিলতির জন্য। কি বলে এটা হয়েছে? নিজে স্বীকার করেছেন যে আপনার পেশেন্ট মারা গেছে। কৌশিক সুর
নিজে স্বীকার করেছেন আমার সামনে, আমি যেমন ডাক্তার যে পেশেন্ট ছিলেন ওনার নাম কি? ডক্টর আশিস ঘোষ স্বনামধন্য হোমিওপ্যাথিক ডক্টর, 30 বছর প্র্যাকটিস করছেন উনি বল্লভপুর। উনি নিজে মুখে বললেন যে সূত্রপাত দেখুন, পেশেন্ট আইসিইউতে ভর্তি আছে, ওখানে আমার সাফিসিয়েন্ট নার্স আছে, কবে ভর্তি হয়েছিল? সাপোর্টিং স্টাফ আছে, পরশুদিন। এবার তার এনজিওগ্রাফি করা হয়েছে, তারপরে আজকে ছুটির প্ল্যান ছিল। এবার সেই ক্ষেত্রে পেশেন্ট হঠাৎ করে সকালে খারাপ হয়ে যায়। আরএমও ইনচার্জ যিনি ছিলেন তিনি তৎকালীন পরিষেবা দেয়, এমার্জেন্সি পরিষেবা, এবং ডক্টর সুর যার আন্ডারে ভর্তি ছিলেন কনসালটেন্ট কার্ডিওলজিস্ট, উনি এসে সঙ্গে সঙ্গে যায় স্টেপ নেওয়ার এমার্জেন্সি পেশেন্টের ক্ষেত্রে, ইন্টুবেশন, ভেন্টিলেশন সব করে প্রপার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য পেশেন্টকে বাঁচানো যায়নি। আপনার এখানকার কোনো প্রশাসনকে জানিয়েছেন এরকম যে আপনাদের উপর অত্যাচার হয়েছে? হ্যাঁ, প্রশাসনকে জানালাম, প্রশাসন এসেই তো আমাদের পাশে দাঁড়ালো, তাই হয়তো অত্যাচারটা একটু কম হয়েছে। না, আপনারা কি এফআইআর ইয়া কিছু করবেন কারো মানে বিরুদ্ধে? রিটিনে, দেখুন রিটিনে আমরা এখনো পর্যন্ত জানাইনি, সেটা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা না করে আমি ডিসাইড করতে পারবো না, বা আদার্স স্টাফ বা আরও যারা আছে তাদের সাথে কথা বলেই বলতে পারবো। দেখুন, এটা সব স্টাফের সিদ্ধান্ত, এটা কোনো ব্যক্তিগত আমার সিদ্ধান্ত নয়। সবাই যেটা কথা যে আমরা নিরাপত্তার অভাবে ভুগছি, আর নিরাপত্তা না দিয়ে আমরা করোনাকালীন এত ট্রিটমেন্ট দিলাম, তার জন্য একটা কেউ সাধুবাদ থ্যাংক ইউ বলে যায়নি। কিন্তু আজকে পেশেন্টের কারণ, মৃত্যুর কারণ সঠিকভাবে নির্ণয় করা হলো না, পোস্টমর্টমই করা হলো না, কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের উপর আচানক গায়ে হাত দিয়ে চলে গেল। সেক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন এসছে, ওনারা অনেক পরে এসছে, কিন্তু ঘটনা তো ঘটে গেছে। আর এটা যদি ডে টু ডে হচ্ছে, তাহলে আমরা এখন আপাতত অ্যাডমিশন করা বা কাজ করাটা বন্ধ রাখছি। ইমার্জেন্সি পরিষেবা যা আছে চালু আছে। যা রোগী ভর্তি আছে তার জন্য কি ব্যবস্থা? সেগুলো অ্যাজ ইট ইজ যা ট্রিটমেন্ট সেগুলো বহাল আছে এবং থাকবে। আপনাদের যে মালিক আছেন হসপিটালের, যে মেন আছেন ডিকে সারাপ, ওনার বক্তব্য কি আছে? ওনার বক্তব্য, উনি বলেছেন যদি পোস্টমর্টমে আমাদের লেকুনা ধরা পড়ে, তাহলে ওনারা যা কম্পেনসেশনের কথা বলছে সেটা আমরা দিতে রাজি। সেই কথাটা আমরাও বলেছি আমাদের তরফ থেকে। ওনারা কম্পেনসেশন বলছে। কত টাকা কি খুঁজছেন? ওনারা একটা অ্যাবসার্ড অ্যামাউন্ট বলছিল 50 লাখ। তা সেক্ষেত্রে উনি বলে দিয়েছেন আমি 1 টাকাও দেবো না, যতক্ষণ না কম্পেনসেশন তখনই দেবো যখন আমার লেকুনা প্রুভ হবে। পোস্টমর্টম যদি বলে দেয় যে হ্যাঁ আমাদের লেকুনার জন্য মারা গেছে। এবার পেশেন্ট পার্টি তো ওইটাতে রাজি নয়, তারা বলছেন না আমার পোস্টমর্টমও করবো না, এদিকে আমাদেরকে কম্পেনসেশন। হসপিটাল কি ভাঙচুর করেছে? হসপিটালের ওই চেয়ার টেয়ার টুকটাক, আমার একজন স্টাফ তো এখন আইসিইউতে ভর্তি আছে। ওর কি নাম? সুবোধ মণ্ডল। কি ডিপার্টমেন্টে আছেন উনি? উনি কর্পোরেট দেখাশোনা করেন মেডিক্লেমে। ওটা ব্যথা উঠেছিল, সেই হিসেবে ভর্তি করা হয়েছিল সন্ধ্যেবেলায়। তো উনি কোনো টেস্টিং বা কিছু করেছিলেন? সব করেছিল, বললো নর্মাল আছে। ডাক্তারবাবু বললো যে এখন একদম নর্মাল, ফুটবল খেলতে পারবে, এরকম আশা। তার আগে সন্ধ্যাতে ভর্তি করার আগে সকালে একবার দেখানো হয়েছিল ওই ডাক্তারকেই, উনি ইসিজি করেছিলেন, একদম গ্রাফ নর্মাল ছিল। তারপর যখন আবার সন্ধ্যাতে ভর্তি করা হলো তখন একটু ইসিজি রিপোর্ট একটু অ্যাবনর্মাল ছিল, কিন্তু তারপর আবার 1 ঘন্টার মধ্যে পেশেন্ট সুস্থ। 1 ঘন্টা পরেই ডাক্তার বলে দিয়েছে, ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে কাল থেকে ফুটবল খেলবে। কিন্তু গাফিলতি, পেশেন্ট যখন পুরোপুরি সুস্থ আছে, আজকে যখন সকালে ফুটবল খেলার কথা, পেশেন্ট একদম সুস্থ নর্মাল আছে, আজকে 10টা থেকে 11টাতে ছুটি হওয়ার কথা। এই ঘটনাটা ঘটে কি করে 6:30 থেকে 6:30 থেকে 6টা থেকে 6:30টার মধ্যে? এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন। কখন পেলেন আপনারা? আমাকে ফোন করেছেন কৌশিক সুর, ডক্টর কার্ডিওলজিস্ট কৌশিক স্যার নিজে ফোন করেছেন 7টার সাথে, সকাল 7টার সাথে আমাকে ফোন করে বললেন যে পেশেন্টের ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন, পেশেন্ট দুঃখজনক ঘটনা, খুবই ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন, তাড়াতাড়ি আসুন। কিন্তু এই পেশেন্ট সার্ভাইভ করে না জেনারেলি, আমার এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী আপনি তাড়াতাড়ি আসুন। ট্রিটমেন্ট কোন ডাক্তার? প্রথম থেকে যেদিন ভর্তি হয়েছে কথা হয়েছে, আজকে ডিসচার্জ করার কথা। পেশেন্টের নাম এবং তার বাড়ি কোথায়? পেশেন্টের বাড়ি বল্লভপুর, ষষ্ঠীতলা, আর ডক্টর আশিস ঘোষ, 55 বছর আনুমানিক বয়স। এবং পেশেন্ট একজন নিজে ডাক্তার এবং নিজে শরীরচর্চার সঙ্গে সবসময় যুক্ত। হার্টে সেরকম কোনো কমপ্লেন ছিল না, এনজিওগ্রাম করানো হয়েছে, 30% ব্লক ছিল, যেটা কৌশিক সুরের অ্যাকর্ডিং টু কৌশিক সুর দ্যাট ইজ কোয়াইট নর্মাল, কোনো অসুবিধা নেই, ওটাতে পেশেন্ট যে কোনো কিছু কাজ করতে পারে। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি এটার কারণ জানাতে হবে, কারণ ছাড়া আমরা এখান থেকে বডি নিয়ে যাব না। আপনার নাম পড়ছে? বিলাস ভুই। আপনি আমি ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট, আমি একজন প্র্যাকটিশনার। উনি ভদ্রলোক 2 দিন আগে অ্যাডমিট হয়েছিলেন, ওনার একটু প্যালপিটেশন হয়েছিল, ওনার সুগার আছে। এবার ইসিজিতে কোনো রকম বেশি খারাপ কিছু বেরোয়নি, আমরা ট্রপটি ইকো সব করেছিলাম, রিপোর্ট মোটামুটি ঠিক ছিল, একটি অ্যাঞ্জিওগ্রামও করা হয়, সেটাও খুব বেশি প্রবলেম ছিল না।
ওনাদের বক্তব্য 30% হ্যাঁ 30%টা বয়স সাপেক্ষে সমস্যা নয়, সেটা কিছুটা সমস্যা। এখন দেখুন একজন 55 বছরের লোক যার সুগার আছে তার তো কোনো কিছু নর্মাল বলা যায় না, সবসময় একটা রিস্ক থাকে। ভদ্রলোক গতকাল রাত অবধিও, আজ সকাল অবধিও, আর্লি মর্নিং অবধিও ভালো ছিলেন। এবার ব্রেন স্ট্রোক একটা এমন রোগ যেটা যে কোনো মানুষে একটু বয়স হলে যখন তখন সাডেন অ্যাটাক করতে পারে। এটা আগের থেকে কোনোভাবেই কারুর পক্ষে প্রেডিক্ট করা সম্ভব নয়। ওনাদের বক্তব্য এবং আপনি অ্যাসুরেন্স দিয়েছিলেন কি এরপর উনি যে মাঠে ফুটবল খেলবেন এরকম কথা? অ্যাসুরেন্স দিয়েছিলাম, হার্টের প্রবলেম নিয়ে এসেছিলেন, হার্টের টেস্ট করে সেটা মেডিসিন ভালো ছিল, সেটা রিগার্ডিং হার্ট আমি বলেছিলাম হার্ট ভালো আছে বলে বলেছিলাম। কিন্তু একজন মানুষের জীবন মৃত্যু সম্পর্কে তো বলা যায় না, ওনার কার্ডিয়াক প্রবলেমটা সেরকম ছিল না, সেই হিসেবেই বলা হয়েছিল। আজকে সকালবেলায় ওনার সাডেন একটি ব্রেন স্ট্রোক হয়, উনি তার আগে নিজে মুখও ধুয়েছেন, বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়েছেন, আসার পরে মাথা ঘুরেছে, বেডে দেওয়া হয়েছে, আমায় কল করা হয়েছে, আমি এসেছি, এসে দেখছি যা ব্রেন স্ট্রোকের লক্ষণ, হাত ফাত নড়ছে না, পিউপিলস ডায়ালেট হচ্ছে। তখন ওনাকে ভেন্টিলেশনও দেওয়া হয়েছিল। 1-1.5 ঘন্টা আমি পেশেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে পেশেন্টকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করেছি, লড়াই করেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, এটা অত্যন্ত আনফর্চুনেট যে ওনাকে বাঁচানো যায়নি। আলটিমেটলি উনি এক্সপায়ার করেন। বাড়ির লোকেরা ছিল, তাদেরকে আমি ফোন করেই খবর দিই, আমি নিজেই ফোন করে খবর দিই তাদেরকে, আমি তারপরে পুরো ঘটনাটা ব্যাখ্যা করি। আচ্ছা, পেশেন্টের নাম স্যার? পেশেন্ট ডক্টর ঘোষ, এই পুরো আশিস ঘোষ। হ্যাঁ, আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম ডক্টর কৌশিক সুর। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। गुरुवार जेके नगर से रानीगंज तृणमूल युवा कांग्रेस की तरफ से एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। तृणमूल नेता अर्जुन सिंह एवं संजीत मुखर्जी के नेतृत्व में यह रैली जेके नगर पोस्ट ऑफिस से निकलकर पूरे निमचा होते हुए नूपुर बल्लभपुर इलाके का दौरा किया। गुरुवार रानीगंज तृणमूल युवा कांग्रेस की ओर से टीएमवाईसी नेता अर्जुन सिंह एवं संजीत मुखर्जी के नेतृत्व में एक बाइक रैली निकाली गई, जो जेके नगर पोस्ट ऑफिस से निकलकर नीमचा होते हुए नूपुर बल्लभपुर इलाके की परिक्रमा की। इस संदर्भ में रानीगंज ब्लॉक के पंचायत समिति अध्यक्ष विनोद नोनिया ने कहा कि इस बाइक रैली का मकसद लोगों को यह संदेश देना है कि कुछ नेताओं के टीएमसी छोड़कर चले जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कार्यकर्ता अभी भी टीएमसी के साथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि रैली के जरिए वह जनता तक ममता बनर्जी द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों का लेखा जोखा पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गुरुवार रैली में तकरीबन 1000 बाइक शामिल हुए। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान जिले के तृणमूल युवा कांग्रेस अध्यक्ष रुपेश यादव, तृणमूल युवा कांग्रेस जिला सचिव अर्जुन सिंह, आसनसोल दक्षिण विधानसभा के युवा सभापति संजीत मुखर्जी, सिद्धांत मंडल, सुजीत सिंह के अलावा हजारों की संख्या में तृणमूल युवा कांग्रेस के कर्मी बाइक रैली में मौजूद रहे। पश्चिम बर्धमान जिला युवा सभापति और हमारे जिला युवा सेक्रेटरी और ब्लॉक का सभापति संजीत मुखर्जी के नेतृत्व में आज हम लोग को युवा का मतलब एक तो रैली निकाला गया है, जो मैक्सिमम कम से कम 1000 बाइक है। इन लोग का उद्देश्य है हम लोग का जो दीदी काम किया है 5 साल में, उसको प्रत्येक इलाका में हम लोग को दिखाना है। मतलब कि हम लोग मतलब जो लोग अपना स्वार्थ के लिए लोग जो नेता लोग चला जा रहा है, तो हम लोग का कर्मी नहीं जा रहा है, ये प्रूफ करने के लिए आज हम लोग का ये बाइक मिছিল निकाला गया है। रैली का एजेंडा क्या क्या है? एजी का झंडा मतलब किसी के पास स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं पहुंचा, किसी का राशन कार्ड नहीं हुआ, हेल्थ कार्ड नहीं हुआ, वो हमारा इसी के लिए निकाला गया कि हम लोग किसी से अगर कोई छुप गया तो हमारा आदमी जो बाइक में जा रहा उसको खड़ा होकर पूछ सकता है कि भैया मेरा कार्ड नहीं हुआ, इसको किस माध्यम से होगा वो हमको बताइए। रैली कहाँ से कहाँ तक होगी? ये रैली यहाँ से बेलिया बथान मतलब जेके नगर पोस्ट ऑफिस से निकल कर हमारा प्रोग्राम में खत्म होगा। आज आप लोग के द्वारा किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? आज हम लोग तृणमूल यूथ कांग्रेस के द्वारा रानीगंज ग्रामीण ब्लॉक जो हम लोग का 6 पंचायत लेकर के होता है, 6 पंचायत का सिर्फ युवा लड़का लोग को लेकर के आज हम लोग का महामिছিল निकला है, बाइक मिছিল, जो कि आपका जेके नगर पोस्ट ऑफिस ग्राउंड से लेकर के बल्लभपुर नूपुर गांव तक जाएगा। मेन एजेंडा यही है कि जो आज ममता बनर्जी ने काम किया है, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि प्रत्येक परिवार में 5 लाख का स्वास्थ्य साथी कार्ड मिलेगा। कोरोना काल में जिस तरह से ममता बनर्जी ने
राशन मुक्त कर दिया, चाहे वो APL फैमिली हो, BPL फैमिली हो। आज आप लोग देख रहे हैं SC सर्टिफिकेट, जो पहले लोगों का चप्पल जूता किया जाता था दौड़ते दौड़ते, आज SC सर्टिफिकेट लड़का लोग को एकदम पंचायत में सरकार पहुंच रहा है और लोग जमा कर रहा है। आप लोग देख रहे हैं बीजेपी वाला लोग पैसा के दम पर कुछ बड़े बड़े नाम के नेताओं को अपना पाला में ले रहा है, लेकिन जनता जो है, कार्यकर्ता जो है वो एकजुट है कि फिर से तीसरी बार हम लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फिर से हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि यदि हम लोग का मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी ममता बनर्जी तो जिस ढंग से विकास हुआ है 10 सालों में, आने वाला दिन में नहीं होगा। अपना परिचय बता दें। हमारा परिचय हुआ अर्जुन सिंह, पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का यूथ सेक्रेटरी। ये रैली निकला है हम लोग का रानीगंज ग्रामीण ब्लॉक, जिसमें हम लोग का रुपेश यादव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हम लोग का यूथ के वो भी है, शामिल है, और खासकर रानीगंज पंचायत समिति सभापति विनोद नोनिया है, संजीत मुखर्जी हैं और विभिन्न जगह से आए हुए हैं हमारे युवा कार्यकर्ता भाई लोग हैं, सीनियर लोग हैं। आज इन सब का देन है, किसी अर्जुन सिंह या रुपेश यादव या विनोद नोनिया का नहीं, कार्यकर्ताओं का मेन हम लोग का एकजुटता बोलिए। आज हम लोग इतना विशाल रैली हम लोग का ब्लॉक में पहली बार कर पाए। क्या इसको चुनाव से पूर्व युवा का शक्ति प्रदर्शन भी हम मान सकते हैं शक्ति प्रदर्शन ही है हम लोग का युवाओं का, जो एक सुर में हम लोग ये बोल देना चाहते हैं कि हम लोग का ब्लॉक का युवा सिर्फ दीदी का साथ है, ढकोसलाबाज बीजेपी के साथ में नहीं, जो ना 15 लाख देता है ना 2 करोड़ रोजगार देता है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगा करा करके अपना वोट बैंक को बढ़ाना चाहता है, उन लोग के साथ हम लोग नहीं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। अपने जिलों में स्थानांतरण की मांग को लेकर पुरुलिया जिले में कर्मरत शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा बांकुड़ा DI को ज्ञापन सौंपा गया। अपने जिलों में स्थानांतरण की मांग को लेकर पुरुलिया जिले में कर्मरत शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा बांकुड़ा DI को ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षकों में अनूप चक्र एवं रुम्पा भट्टाचार्य का कहना है कि आज दीर्घ दिनों से बांकुड़ा के शिक्षक शिक्षिकाएं पुरुलिया जिले में शिक्षिकता कर रहे हैं एवं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शिक्षकों को अपने गृह जिले में बदली का निर्देश दिया गया था, किंतु कोई प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो नवान अभियान पर उतरेंगे। आज बांकुड़ा जिले के अनेक शिक्षक पुरुलिया जिले में कर्मरत है एवं आज अपनी मांगों को लेकर DI को प्राथमिक को ज्ञापन सौंपा गया। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও পুরুলিয়ায় কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষকদের ট্রান্সফার হচ্ছে না কেন? DI চেয়ারম্যান জবাব চাই। দিল্লিতে বঞ্চিত প্রাথমিক শিক্ষক জিন্দাবাদ। এই দাবিতে আগামী 12 ফেব্রুয়ারি নবান্ন অভিযানে দলে দলে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত বছর নির্দেশ দিয়েছিলেন যে সমস্ত জেলায় নিজ জেলায় বদলি করার দাবিতে, তো সেখানে আজ আমাদের পুরুলিয়া কর্মরত বাঁকুড়ায় বাড়ি, সেখানে কোনো টিচারদের আজ পর্যন্ত বদলি করা হলো না কেন, সেটাই আমরা জানতে চাইছি। কেন বদলি করা হচ্ছে না? আটকে আছে তো যদি না করা হয় কি করবেন আগামী দিনে? আমাদের এই আন্দোলন চলছে, কেন হবে না? কারণ এর তো কারণটা কি? সব জায়গায় তো হচ্ছে না, কি কারণে আটকে আছে? আন্দোলন চলছে যে কেন এই দুর্নীতি, কেন কিসের জন্য দুর্নীতি? আমরা প্রয়োজন হলে নবান্নে যাব। আপনার নাম? রুমা ভট্টাচার্য। এসেছেন আজকে আপনারা? আমরা আজকে DI অফিসে ডেপুটেশন দিতে এসেছি পুরুলিয়া জেলার কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষকেরা। আমাদের বাড়ি বাঁকুড়া জেলায়। অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী অন্যান্য সমস্ত জেলা থেকে বাঁকুড়া জেলায় শিক্ষকরা বদলি হয়ে এলেও আমরা পুরুলিয়া জেলার প্রাথমিক শিক্ষকেরা বঞ্চিত রয়ে গেছি। আমরা নিজ ব্লকে নিজ বাড়িতে কিন্তু আসতে পারিনি। তাই আমাদের একটাই দাবি DI সাহেবের কাছে করব যে অবিলম্বে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাখতে মান আমাদের করুণ বদলি প্রদান। পুরুলিয়া জেলার থেকে আমরা যাতে নিজ ব্লকে নিজ জেলায় ফিরতে পারি, তার জন্য যদি উনি ব্যবস্থা করেন আমরা বাধিত। যদি না হয় কি করবেন? না হলে আমরা নবান্ন অভিযান করব। খুব শীঘ্রই আমরা 11 থেকে 12 তারিখের ভেতরে আমরা নবান্ন অভিযান করব। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে অনুপ চক্র। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, PV न्यूज। विजन लाइफ मानवाधिकार फाउंडेशन की तरफ से अंडाल मोड़ तथा अंडाल रेलवे स्टेशन के आसपास ठंड में बाहर रात गुजार रहे सैकड़ों गरीब जरूरतमंदों के बीच रात में ही कंबल वितरण किया गया। विजन लाइफ मानवाधिकार फाउंडेशन की तरफ से अंडाल मोड़ तथा अंडाल रेलवे स्टेशन के आसपास ठंड में बाहर रात गुजार रहे सैकड़ों गरीब जरूरतमंदों के बीच रात में ही कंबल वितरण किया गया। इस अवसर पर विजन लाइफ मानवाधिकार फाउंडेशन के चेयरमैन कुलदीप कुमार सिंह ने कहा कि हमारी संस्था
सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहती है। हमारी संस्था की ओर से कभी रक्तदान शिविर तो कभी जरूरतमंदों के बीच वस्त्र वितरण जैसे सामाजिक कार्य करती रहती है। इसी के तहत आज हमारी संस्था की ओर से ठंड में सिकुड़ रहे लोगों को कंबल देकर उनकी सहायता की गई। इस कार्य में हमारी संस्था के जिला युवा सचिव धर्मेंद्र दुसाद, वेलफेयर सचिव रूपक प्रसाद, सागर डोम, शत्रुघ्न पासवान आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। यहीं अंडाल में ही रहते हैं आप? हाँ, रहते हैं, आते हैं बाबा, हमारे रानीगंज घर होते हैं, आते हैं। ओ, रानीगंज बाड़ी अपना? अच्छा अच्छा, ठीक 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 है। देखिए बहुत सारे जरूरतमंद हैं जिनको यहाँ कम्बल का दरकार है। संगठन की ओर से अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कृषि बिल के विरोध में सीएमएसआई की ओर से काजोड़ा एरिया के जामबाद कोयलेरी में विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही मांग की गई कि जल्द कृषि बिल को वापस लिया जाए। कृषि बिल के खिलाफ सीएमएसआई की ओर से काजोड़ा एरिया के जामबाद कोयलेरी में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध सभा को संबोधित करते हुए C2 शाखा सचिव प्रभात बावरी ने कहा कि कृषि बिल किसानों के विरुद्ध है। यह बिल कॉरपोरेट घराना के हित में बनाई गई है, इसीलिए इस बिल के विरोध वामपंथी संगठन कर रही है। साथ ही किसानों के आंदोलन का भी समर्थन वामपंथी संगठन करती है और यह विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्रीय सरकार कृषि बिल वापस नहीं ले लेती। किसान का भी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस अवसर पर नीलकंठ मंडल, शंकर लाल बैरेट तथा समस्त सदस्यगण मौजूद रहे। কৃষকের স্বার্থে শ্রমিক শ্রেণী লড়ছে লড়বে, কৃষকের স্বার্থে শ্রমিক শ্রেণী লড়ছে লড়বে। জনবিরোধী সাধারণ বাজেটের বিরুদ্ধে সর্বস্তরে গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ এক হও। জনবিরোধী সাধারণ বাজেটের বিরুদ্ধে সর্বস্তরে গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ এক হও। সাথী, আপনারা সবাই শুনেছেন কালকে টিভিতে, সোশ্যাল মিডিয়া, পেপার সব জায়গায় মোদী সরকার যে কি বাজেট পেশ করেছে, সেই বাজেটে আমি খুব সংক্ষেপে বলি, সব বাজেট তো বলা সম্ভব নয়, খুব সংক্ষেপে বলছি। সেই বাজেটে আমাদের ব্যাংক এলআইসি বিরাস্তিকরণ, এলআইসি যে সরকার ছিল থাকবে না, এলআইসি কত লাভজনক বলুন, কোনো লস নেই, সেটাও পাবে। এই যে পাইপলাইন যে আমাদের তেল আসছে বিক্রি করবে, ইন্ডিয়ান অয়েল বিক্রি করবে, ব্যাংক সব বিরাস্তিকরণ, আর কোন সরকারের গলিয়ারি 72% শেয়ার, 72% বিক্রি করবে। মানে বিল নিচে রয়েছে, এই বিলটা সংসদে পাস হলে কিন্তু আমরা আর এই বাজেটে ফেব্রুয়ারিতে পাস হয়ে গেলে বিলটা নিচে রয়েছে ফেব্রুয়ারিতে। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाते हैं, मगर उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা, ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। कैशलेस की दुनिया में अब आपको परेशान होने की नहीं बल्कि मोबाइल फोन उठाने की जरूरत है, जिससे आप घर बैठे अपनी जरूरतों के सामान को बेझिझक मंगा सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने मोबाइल पर सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड की। इस ऐप के जरिए आप दवा और OTC प्रोडक्ट पर 15 और 20% तक की छूट पा सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें। हमारा पता है हेल्थ बडी आरोग्य मेडिकेयर,
56 PN मालिया रोड, दालपट्टी मोड़, रानीगंज। संपर्क करें राकेश तोदी, मोबाइल नंबर 9800350008 और 9800450008। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358. District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 2445205324। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दुर्गापुर शहर के कोकोवन थाना अंतर्गत दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड प्लांट में बुधवार देर रात चोरी करने के इरादे से घुसे अपराधियों के दल के साथ प्लांट के सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ हो गई। হ্যাঁ, ব্যাপারটা সত্যি। কালকে রাত 11টা সাড়ে 11টা নাগাদ ওই ডাকাতি মানে যেটা চোরের দল ঢুকেছিল, 25-30 জনের মতো একটা দল ঢুকেছিল।
তো আমাদের সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট ওদের একটু দেখতে পেয়েছে, মানে ওদের সঙ্গে একটু ধস্তাধস্তি এ সমস্ত হয়েছে। বাকি অনেকেই তো সবাই প্রায় একজনকে আমরা ধরতে পেরেছি এবং তাকে আমরা পুলিশে হ্যান্ড ওভার করে দিয়েছি। কোথায় দেখতে পেয়েছিলেন? ওটা ওই 7 নম্বর গেটের ওইখান দিয়ে ওরা ঢোকার চেষ্টা করেছিল। কোনো অস্ত্র বা কিছু ছিল? না, সেরকম কিছু অস্ত্র মানে ওদের যেমন নিয়েছে ওই সেরকম কিছু মানে উল্লেখযোগ্য কিছু সেরকম অস্ত্র নেই, মানে ওই ধস্তাধস্তি টাইপের হয়েছে আর কি, ছোটখাটো যেগুলো। না, আমাদের কেউ কিছু হয়নি। পুলিশকে আমরা জানিয়েছি, ওই যাকে ধরেছি তাকে পুলিশে হ্যান্ড ওভারও করে দেওয়া হয়েছে। মোটামুটি রাত 12টা নাগাদ আমাদের এই অপারেশনটা হয়েছে আর কি। স্বাগতা মিত্র, পাবলিক রিলেশন অফিসার, দুর্গাপুর প্রসেস লিমিटेड। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा एवं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन आसनसोल शाखा के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार महावीर स्थान मंदिर प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स और पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष पार्षद श्री उमा सराफ जी और स्वाति फाउंडेशन की अध्यक्ष, उनका भी स्वागत है। बैठे हमारी माताएं बहनें, बहुत ही सुंदर है आज का ये कार्यक्रम। ब्लड की कितनी आवश्यकता हम लोगों को भी पड़ रही है, ये सभी को मालूम है कब किसको किसका ब्लड लगता है। जाति पात धर्म के ऊपर एक सबसे बड़ा कार्यक्रम है और महिलाओं का इसमें इतना बड़ा योगदान जो है, अभी हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान सर्वोपरि माना जा रहा है। इसलिए हम लोगों के घर से महिलाएं बाहर आई और ये निकल करके हम लोगों ने दिखलाया कि हम लोग कितने ऊपर तक जा सकते हैं। जो हम लोगों को कहा जाता था कि हम लोग घर तक ही सीमित हैं, तो हम लोगों की महिलाओं ने जो ये भार उठाया, इसके लिए मैं इनका स्वागत करता हूँ और आज के कार्यक्रम को आरंभ करने की घोषणा करता हूँ। सबसे ज्यादा जान जाती है, इसी को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। मारवाड़ी युवा मंच इस गंभीर बीमारी को ध्यान में रखते हुए अपने कई प्रकल्प किए। हमारी कैंसर की वैन है जिसमें हम लोग कैंसर के रोगियों की जांच करते हैं और उनको डिटेक्ट करते हैं। आसनसोल ब्रांच में भी एक बस आई थी और इस क्षेत्र में काफी काम भी की। पहले चरण में हम लोगों ने 2 लाख लोगों का ट्रीटमेंट मतलब जांच की, ट्रीटमेंट बोलना गलत होगा, अपने जांच की, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अंदर अंदर शरीर में पनपती है और लोगों को मालूम नहीं चलता। रक्तदान शिविर मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी ब्रांच एवं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन आसनसोल शाखा आज के इस रक्तदान शिविर में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एवं बड़ा हर्ष होता है कि जब युवा मंच शाखा एवं हमारी महिला मारवाड़ी जो शाखा है, ये जब सामाजिक कार्यों में आगे आती है और बढ़ती है तो हमें गर्व होता है इस चीज पर, क्योंकि अग्रसेन महाराज का एक ही था हमारे समाज को बढ़ाने के लिए और समाज की सेवा करने के लिए। 1 रुपया और 1 ईंट जब अग्रोहा धाम बसा था और वहां पर जब समाज के लोग आ गए रह गए, उसके बाद जब जगह नहीं थी, आर्थिक अवस्था खराब थी, तब हिंदू महाराज की अवस्था बहुत खराब हुई। ये अब सब आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कुलजी थाना मोड़ मैदान में कुलजी महोत्सव कमेटी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 3 दिवसीय कुलजी महोत्सव का आयोजन शुक्रवार से होना जारी है। यह महोत्सव 5 फरवरी से शुरू होकर 7 फरवरी तक चलेगा। महोत्सवটাকে আপনারা সাপোর্ট করার জন্য এসেছেন বা নিউজ রাখার জন্য, তার জন্য आज हम लोग ये प्रेस मीट शुरू करते हैं। अभी आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग आए हैं। मैं अरुणिमा रॉय कुल्टी महोत्सव का फाउंडर हूँ। मैं 2018 में ये शुरू किया था। हमारे फाउंडर मेंबर में बाबू दत्त है हमारे साथ। আমি বাংলায় বলতে পারি তো আমাদের সাথে বাবু দত্ত রয়েছে। 10টা পর্যন্ত আমাদের ইভেন্ট টাইম, সকাল 10টার থেকে দিনের বেলা আমরা বিভিন্ন সোশ্যাল কজের কাজগুলো রাখি, যেমন ফ্রি হেলথ চেকআপ আছে, ওয়ার্কশপ করানো হয় বাচ্চাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য, বিভিন্ন রকম মানে ড্রয়িং ওয়ার্কশপ, ক্রাফটস ওয়ার্কশপ, এইগুলো সকালের দিকে হয়।
রবিবার দিন সকালে আছে ম্যারাথন, মানে স্পোর্টসটাকেও আমরা প্রমোট করছি, উৎসাহ দিচ্ছি, এবং আছে কবি সম্মেলন রবিবার সকালে। সেকেন্ড হাফে কালচারাল প্রোগ্রামগুলো থাকে। আসানসোল ব্লক এরিয়ার বিভিন্ন শিল্পী, আমি কুলটি খালি নাম নিচ্ছি না, আসানসোল ব্লক এরিয়ার বিভিন্ন শিল্পী আমাদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে যুক্ত। গত বছর 4 দিনে প্রায় 450 পারফর্মার ছিল, এবছরও 300-র ওপর পারফর্মার রয়েছে। এই 3 দিনে 300-র ওপর পারফর্মার রয়েছে, বিসাইডস সেলিব্রিটি, মানে দোহার ব্যান্ড আসছে লাস্ট দিন। বা নিউজ রাখার জন্যে, তার জন্য আপনাদের প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আসলে কুলটি ইস্কো কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে কুলটিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলতে গেলে পরে এক প্রকার বন্ধ হয়ে গেছে। যেটা কুলটি কারখানা যখন ফুল ফেজে চালু ছিল, সে সময় কিন্তু খুব বড় বড় আর্টিস্ট আমাদের কুলটিতে পারফর্ম করে গেছে, এমনকি কিশোর কুমার পর্যন্ত। তো কুলটি কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বহু বছর ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সেভাবে কোনো কিছু হয়ে ওঠেনি। ওই নাম্বারে কুলটির মেয়ে থাকে দিল্লিতে, বিয়ে হয়ে দিল্লিতে এখন থাকে। ওর বলছি কুলটি মহোৎসব, সেখানে মন্ত্রী মলয় ঘটককে বলা হয়েছে তার বাড়ি গিয়ে সাহায্যের কথাও বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়র ক্ষেত্রে ওনারা বলছেন যে তাকে নাকি পাওয়াই যায়। দুর্ভাগ্যজনক কথা। বাবুল সুপ্রিয়কে আসানসোলের সাংসদ, আমরা আসানসোলের সাংসদ হিসেবে পেয়েছি, এটাই একটা খুব বড় পাওনা আমাদের। আর আজকে দেখুন আপনি যে গোয়াতে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সমস্ত প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন উনি করেন, বম্বেতে যত বড় বড় অনুষ্ঠান, যত অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়, সব জায়গায় ওনাকে নিয়ে গিয়ে করানো হয়। তো আমরা আসানসোলের সাংসদ, আমরা আসানসোলে পেয়েছি, আসানসোলের প্রোগ্রামে যদি ওনাকে পাওয়া না যায় বা আমরা হচ্ছে দুর্ভাগ্য। এই কথা আমি আর কি বলবো, কী জবাব দেবো বলুন? সংস্কৃতি প্রবণ সাংসদ, তিনি কিন্তু শিল্পী হিসেবে খ্যাত এবং তাকে বলা হয়নি, এই বিষয়টা কেমন হবে? অবশ্যই না, এটা তো কালচার, এটা একটা এরকম একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে, এইরকম একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে। আমরা দেখেছি এর আগেও এক অনুষ্ঠান নিয়ে, আমাদের এখানে এক অনুষ্ঠান নিয়ে একটা বিরাট গণ্ডগোল আপনারা জানেন। 2017 একটা অনুষ্ঠান আমরা করতে চেয়েছিলাম, আপনাদের সবাইকে প্রেসের বন্ধুদেরকে ডেকে আমরা আলোচনাও করেছিলাম। সেই সময় বলা হয় আর্টিস্ট বিজেপির আর্টিস্ট। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरें यहीं समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खी। आनंद लोक अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही से हुई एक की मौत। तृणमूल युवा कांग्रेस की ओर से जेके नगर में निकाली गई बाइक रैली। बांकुड़ा में शिक्षक शिक्षिकाओं ने डीआई को दिया ज्ञापन। विजन लाइफ मानव अधिकार फाउंडेशन की ओर से सैकड़ों लोगों में कंबल वितरण। और एक बार आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बीबी न्यूज। नमस्कार।